Bangun pagi, gak ada roti, gak ada kopi. Lapar lagi, adanya nasi sama teri. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Hari angka mati, kulit udah banyak daki. Perempuan pada lari, katanya ayam sorry. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Motor mati, mesin berhenti, aki busi belum ganti. Aku jadi jalan kaki. Oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu, oke lah kalau begitu. Tiba-tiba HP bunyi keras sekali. Gua jawab, dia memaki. Tukang kredit nagih janji.